hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem Deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Meter 54. Owens. Meter. Und nun noch einmal Jesse Owens. Meter 6. Neuer Weltrekord. Goldmedaille für Amerika. Hello students, welcome to Sagar College of Science. So we have completed unit 1 and 2 जोटा कि आम already complete कर सारी 1 and 2 and today we will start with unit 3 and the last unit. Okay, तो my greatest Olympic prize जो 1 और 2 जाइए तो मोर 1 तो निश्चित भाव मन था बट काली जोटा मो 2 पढ़े थी ता विषय जस्ट टिके ब्रीफली मन पकई दूची जे कौन होता से ना फास्ट एंगर पाई जोटा कहुए एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ एन एथलीट गोटे एथलीट रो एंगरटा तार परम शत्रु होता है जो थे कि ओवेन्स बारंबार ही फेल्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिज एंगर तांकर राग पाई से बारंबार विफल हो चलते एंड लोजलंग जे कि तांको हेल्प करथिले क्वालिफाई करिबारे तांको कहथिले कि जे उठू से डेउचंती सेइटारो से तार बैक रू गोटे लाइन ड्रा करिवे आ सेइठू देबे आ तांको जन को भीतर केमिति इंट्रोड्यूस हेइथिला से तांको केमिति जानी पारथिले तांको जन को भीतर दे गोटे जो टॉक फॉर 2 आवर्स माने सॉरी दे टॉक फॉर सम आवर्स माने किछि समय धरि कथा हेइथिले ए सब जिंस जाइथिला ऑलरेडी तांको भीतर गोटे फ्रेंडशिप आरंभ हेइ सारिथिला आ लास्ट रे ओवेन्स क्वालिफाइड द जंप विथ द हेल्प ऑफ ओवेन्स क्वालिफाइड द जंप विथ द हेल्प ऑफ लॉजलंग तांको हेल्प रे से क्वालिफाई करिथिले. Then come to the third unit. That night I walked over to Lojlong's room in the Olympic Village to thank him. तो जो दिन एटा जो ताकर मॉर्निंग रे प्रैक्टिस स्लिप चलथिला जो थे कि से क्वालिफाई करिथिले और सेही दिन राति रे that night I walked over to Lojlong's rooms in the Olympic Village to thank him. सेही दिन राति रे से जाइथिले ही वेंट टू थैंक लॉजलंग इन द ओलंपिक विलेज तांको जो ओलंपिक विलेज जोटी से माने रहंती सेठी तांको पाखु जाइथिले तांको थैंक्स जणाया पई धन्यवाद दवा पई काहे कि ना ही वाज रियली ग्रेटफुल टू हिम से तांको प्रति तांकर कृतज्ञता रहिथिला जे से तांकर हेल्प रे से क्वालिफाई करिथिले. आई न्यू दैट if it hadn't been for him I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. जदि से समय रे तांको से जो लॉजलंग gave him the tips how to qualify the jump से तांको टिप्स देथिले जे से केमिति क्वालिफाई करिवे तो से जो टिप्स द्वारा से क्वालिफाई करिथिले सेतिबे से कहले जदि से दिन से जो टिप्स देई न थांते ताहाले मे बी से जंप फाइनल जंप रे से क्वालिफाई हेई न थांते. दैट्स व्हाई ही वेंट टू थैंक लॉजलंग सेतिबे से दिन राति रे तांको धन्यवाद दवा पई तांको रूम को जाइथिले. We sat in his quarters and talked for 2 hours. आउ से तांको क्वार्टर रे बसिथिले and they spoke for 2 hours 2 घंटा धरि कथा हेथिले about track and field ourselves the world situation and a dozen other things. तो तांको क्वार्टर रे बसिकी से माने 2 घंटा कथा हेथिले को विषय रे about track and field तांको स्पोर्ट्स विषय रे and ourselves about their life in German and US तांकर जीवन शैली विषय रे and in the world situation and dozen other things. World situation means they both are aware of the politics or the other things and the dozen other things. आहुरी मध्ये बहुत किछि विषय रे से माने कथा हेतिले.
When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, when he wanted to leave, he felt that they both realized, Lodgelong and Jesse Owens both realized that a lifetime friendship or everlasting friendship had been formed between them. ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ କେବେ ନ ସରିଲା ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଠନ ହେଇସାରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱଟା ରହିବ. ଏ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫର୍ମଡ୍. Lodge would go out to the field the next day trying to beat me if he could. ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, he knew that, Owens knew that Lodge would go out to the field the next day. ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଏ କମ୍ପିଟିଟର ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିଟର ରହିବେ, ଆଣ୍ଡ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବିଟ୍ ମି ଇଫ୍ ହି କୁଡ୍. ଆଉ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, Lodgelong also beat him and also Owens also beat him. ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ରହିବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ. But I knew that he wanted me to do my best even if that meant my winning. କିନ୍ତୁ despite of that, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି he felt Lodge also wanted him to give his best. ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ Lodgelong ମାନେ Owens felt that, ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ Lodgelong also wanted him to do his best do his best, ତାଙ୍କର ସେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ. Even if that meant my winning, ଯଦି ବା ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ ମାନେ Owens ହିଁ ଜିତିବେ, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ Owens ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ. As it turned out, Lodge broke his own past record. ତ ସେଇ ଦିନ ଆସିଗଲା ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି. As it turned out, Lodge broke his own past record. ତ Lodgelong ତାଙ୍କର ଯୋଉ past record ଥିଲା ସେଇଥିରେ ତାଠାରୁ ସିଏ ମାନେ he broke his past record. Here it didn't mention here, ଏଠି mention ହେଇନି ଯେ ସେ କେତେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ, but he did good jump, ସେ ଭଲ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ. He did good leaps. In doing so, he pushed me on to a peak performance. ଆଉ ସିଏ after ତାଙ୍କ ସିଏ ଡେଇଁଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ. He pushed me on to a peak performance. ଏଠି peak performance means best performance. Peak means ଏଠି ଗୋଟେ best performance ଦିଅନ୍ତୁ. ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିଜେ ତ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ Owens ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5.16 inches, he was at my side congratulating me. ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମ୍ପ ଆସିଲା, I remember that ସେ ମନେ ପକେଇଲେ at the instant I landed from my final jump, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ ଦେଲେ he which set the Olympic record of 26 feet 5.16 inches. या ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା he had set the world record of ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଯାଇଥିଲା ଯେ he had already set the world record of 26 feet 8.25 inches, but here he also set the Olympic record of 26 feet 5.16 inches. तो एठी भी सी ओलंपिक रेकॉर्ड करिथिले एतिकी जंप करेकी. And he was at my side and congratulating me. एटा से after the final jump, Lodgelong congratulated Jesse Owens. तांको सहित थिले आ तांको अभिवादन जणाउथिले. Despite the fact that Hitler glared at us from the standards not 100 years away, Lodge shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of Greek either. Okay, so despite the fact that देखुचंती जे Lodgelong and Owens both knew that Hitler तांको देखुचंती, despite the fact that Hitler glared to us from the stands. Glared means look with anger. रागरे देखिबा
Why he was angry? Because as you know, Hitler was an egoistic man. He wanted Lodz Long to win. Se chahutule je Lodz Long jitantu, but Owens won. That's why he was very angry and he glared to both of them. Se semana di jon ko ragare sahito dekhutule. So he glared at je looked with anger. So Hitler looked with anger kahaku na Jesse Owens ko au Lodz Long ko. So despite the fact that Hitler glared at us from the stance not 100 yards away, Lodz shook my hand hard. Au jetiki he was very close to them. Hitler was very close to Jesse Owens and Lodz Long. Se tanko pakhre thile durare no thile. Lodz shook my hand. Au se tanko sita handshake karuthile. For jemti ki second unit ra kono firm handshake, here also je se tanko sita handshake kale. And it wasn't a fake. जोटा कि fake नथिला सेटा माने real थिला. Actually he was genuinely happy for Owens. Lodz Long was genuinely happy for Owens. से सत्तरे प्रकृतरे से खुशी थिले सेटा fake नथिला. A smile with a broken heart sort of Greek either. से हसुथिले आ तांको congratulate करूथिले. You could melt down all the gold medals and cups I have and they wouldn't be plating on the 24 carat friendship I felt for Lodz Long at that moment. এটা গোটে সুন্দর লাইনটা এই যে দুইটা লাইন আছে যেটি ফ্রেন্ডশিপটাকে কেমিতি হি কম্পেয়ার্স হিজ ওয়েন্স কম্পেয়ার্স হিজ ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য গোল্ড. You could melt down all the gold medals and cups I have. से कहउचंती मोर जेतिकी गोल्ड मेडल्स आ कप अछि जदि सबु को मेल्ट करा जाय सब जेतिकी तांको गोल्ड मेडल्स अछि तांको जदि सबु तरल दिया जाय मेल्ट करा जाय and they wouldn't be plating on the 24 carat friendship I felt for the Lodz Long at that moment. आउ सेही मुहूर्त रे ताको एमिति अनुभव हेतिला. He felt that as you know 24 carat is the most pure form of gold. जेमती कहा जाय जे 24 carat gold टा गोटे pure gold बोली. So their friendship is also pure. तांकर फ्रेंडशिप टा गोटे सुंदर फ्रेंडशिप थिला. Their friendship was also like pure gold and then friendship was as pure as gold. Okay. So plating 24 carat friendship I felt for Lodz Long at that moment. आउ सेही मोमेंट रे तांको सेमिति फील हेतिला जे तांकर फ्रेंडशिप टा गोल्ड थारु भी अधिक प्रेशियस थिला. I realized then too that Lodz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in his mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking a part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. So the last paragraph. In the last paragraph, I realized then too that Lodz was the epitome what Pierre de Coubertin, founder of the Olympic Games, must have in his mind. तो जेतबेले से देखिथिले जे से रियलाइज करिथिले ओवेन्स जे Lodz Long was the epitome of. Epitome means a perfect example. गोटे उदाहरण एठी कहा जाउची जे he was the symbol of. एठी जो epitome means epitome means perfect example or symbol of or embodiment. Epitome means embodiment of. So Lodz was like the epitome of or embodiment of or a symbol of or a perfect example of Pierre de Coubertin. ताको example बोली जोड़ंत उदाहरण बोली कहा जाउथिला जे Pierre de Coubertin means he was the founder of the modern Olympics Games जे कि तांकर modern Olympic Games रो प्रतिष्ठाता थिले तांको तांकर example बोली कहा जाउथिला. काहेकि ना must have had in his mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking a part. से कहले according to him जे Olympic Games रे important thing होची जे सेथरे जितिबा नो सेथरे अंश ग्रहण करिबा. काहेकि सेटा माने तांको फील इला व्हाई जेसी ओवेन्स रियलाइज्ड इट. काहेकि से रियलाइज करिथिले बिकॉज़ ही फेल्ट Lodz didn't win. से जिति नथिले but without any grudges he congratulated Owens
फॉर हिज सक्सेस तांकर सी जो क्वालिफाई करथिले जंप टाकू सी तांकर किछि ग्रजेस न थाई किछि तांको कांग्रेचुलेट करथिले बस एज ए कंपिटिटर सेटा करिबा तांको पई गुटे कोन ऑब्वियसली जे जीती गला बट सेठी सी तांको कांग्रेचुलेट करले विदाउट एनी ग्रजेस तो सेटा सी कहचंती जे बट ही प्रूव्ड दैट द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग ए पार्ट सेथिरे जितिबा इंपोर्टेंट नो बट अंशग्रहण करबाटा इंपोर्टेंट बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एग्री विथ दैट मोर सेथिरे एग्री नुहे जे जितिबाटा इंपोर्टेंट नुहे बोली ऑब्वियसली समस्ते खेलुछंती माने समस्ते जितिया पई ही चाहतबे मो एथे एग्री नुह बट जे गोटे लाइन टा अछि जे हां समस्ते कहंती जे यू शुड पार्टिसिपेट करबाटा उचित जितिबा हारिबा तो था यू विन सम एंड यू लूज सम किछि जित किछि हराओ सेटा तो हमर लाइफ रो गोटे वे तो बट एठी जे कहै छै जितिबाटा इंपोर्टेंट नै अंशग्रहण करबाटा इंपोर्टेंट ऑब्वियसली जो जितिबा भी इंपोर्टेंट देन the essential thing in life is not conquering but fighting well तो एठी गोटे लाइफ रो आ गोटे से कहिसंती गोटे लाइन जे सबुटर इंपोर्टेंट लाइफ रो कोन that is not conquering conquer means win to win से पुणी कहिसंती जे लाइफ रो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट कंकरिंग जितिबा नुहे but fighting well संघर्ष करिबा as you know जे life is struggle जे जीवनटा होची संघर्षमय as you know my advice is to all of you my dear students that life is a struggle but you should enjoy your whole process तुमे जानिचो जे लाइफ टा गोटे संघर्षमय किंतु सेइथरे भी तमे कोन पूरा लाइफ टाक भी एंजॉय करिया लाइफ इज वेरी शॉर्ट डेथ में कम्स टू ऑल समस्त को आसी पारे बट यू शुड एंजॉय योर लाइफ विथ द होल प्रोसेस ओके तो आई थिंक एठी जो दला जे कंकरिंग बट फाइटिंग वेल एटा गोटे जे अछि जे अचीविंग ग्लोरी आल्सो रियली इंपोर्टेंट जे तुम निश्चित भाव गोटे ग्लोरी को अचीव करबा इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर यू बट आई थिंक द स्टोरी इज रियली इंस्पायरिंग फॉर यू तम पई गोटे एटा इंस्पायरिंग स्टोरी बोली मु भाबुछि एना एटी बहुत किछि जिंस तुमे शिक्षा को पाइले जेमति कि द एठी जो माय फर्स्ट दिया जे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एटा पर लास्ट टाइम एटा कहया को चाहूछि जे एठी जोटा लास्ट लाइन ता देला जे एठी विनिंग इंपोर्टेंट नुहे जितिबा एठी अंशग्रहण करिबाटा इंपोर्टेंट सो एठी फॉर ओवेंस द गोल्ड मेडल जोटा से जितिले सेटा इज नॉट इंपोर्टेंट बट फॉर हिम द इंपोर्टेंट प्राइज जोटा ओलंपिक प्राइज what he formed with the friendship with Lord Long जोटा कि से लॉर्ड लॉन्ग को सहित बंधुता ही तांको पई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज थिला नॉट ओनली द गोल्ड मेडल ही होन बट आल्सो ही फॉर्म द फ्रेंडशिप विथ लॉर्ड लॉन्ग फर्स्ट जेमति कहिथिली द स्टोरी रिवील्स अबाउट द ट्रू एंड एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन जेसी ओवेंस एंड लॉर्ड लॉन्ग एठी तांको भितरे गोटे बंधुता स्थापन होइथिला जेमति कि एज ए कंपिटिटर हेई मध्य दिजन को कंपीट करथिले सत बट जेमति कि गोटे तुमर प्रभाव अछि ए प्रभाव ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड विपदर बंधु ही प्रकृत बंधु हेता तो एठी से प्रभावटा डिफाइन करछि जे दिजन जेतबेले जेतबेले क्वालिफाई करि पारि नथिले सेतबेले लॉर्ड लॉन्ग तांकर बंधुत्व देखैथिले आ से तांको हेल्प करथिले क्वालिफाई करि पारे आई थिंक the really you enjoyed a lot जे जो my greatest Olympic prize में निश्चित भाବରେ एंजॉय करिथिबो जदी if you have any doubt जदी किछि डाउट रहि जाइता लाइन के बुझी पारि नथिबो you are free to put your comments in our comment section okay so have a nice day thank you and goodbye and take care